Yo, good day mga trip. Sama tayo kay Sir Erwin. Saka tayo ang mawawa. Punta na tayo sa kanto. Papunta na daw sila. Tara. Yan. Dito na ako sa may kanto. Mga makalis na sila dito sa Limang. On the way na sila papunta dito. Dito na lang tama. Sir. Ay, may bag. Hello mga trip. Dito na tayo sa may Shell Santo Tomas. Kasama natin si Sir Erwin. Hello. Good morning. Kasi Sir Reggie. Yes, Sir Reggie po. Good morning po. Gawin tumawa na. Papagas lang. Saan? Sandaan yan. Tanong mo saan? Kaya mga trip, dito na tayo sa may MOA. Kailangan nakapag-set up na. Sir Reggie. Sir Reggie nga po. Sir Reggie nga po. Yes, sir. Yes, Sir Reggie. Si Sir Erwin na-set up lang. Mamaya punta na rin kami doon sa inyo. Sa area. Sir. Going to Starbucks. Kala ko picture. Good morning po. Good morning. Good morning. Good morning po. Yung ating mga boss. Saan? Kain ko. Our parking is in. Yan, start na. Ha? Dito kami ngayon sa may starting line. Napakadami, 4,000 plus yung kasama dito. Wilson Fernandez over there joining us. Feel free to run with them. This run is for all of you. Run class! Maraming salamat! See you after you run, ha? Sa race village. Kita kits! See you at the race village. First time runner. Sir Erwin. Yes. Zone ano to? Zone walang takbo. Nahanap ko nga yung malakad, sir. Low light. And finish. Diba? Oh, takbong ano, takbong easy-easy lang. Mamaya. Napakarami nata ko dito. Malayo pa yan. 4,500. 4,000 plus. Sir Erwin. Sa likod natin si Sir Reggie, tsaka si Alam ko dito. Hindi pa pinapawisan. Sir, pangalan po? Sir Dom. Dom. Yes, Sir Dom. 10K run tayo ngayon. Last time, May medal na, 5. may medal. Last time 5 tayo sa Mahilo. Alam ko tumili ko. Yes. Buti naman. Lumiwanag. Matuloy din. Go, go, go! Thank you. Banana. Yan, ikutan tubig. Sige po.
U-turn. Turn na. Sir. Going back. Starting line. Carry yan eh, sir. No, may baon na ako. Banana! Nakadalawa na ako kagabi. Uy. Medyo. Hey, sir. How's the experience? Classic. Going good? Good, good. Go, go, go. Bus daan. 10K. Finish. Congrats po. Pero 10K done. First time. 10K siya kasi may medal. Wait lang natin sila Sir Erwin. May nakita ko nagpipicture doon. Sabay-sabay lang tayo. Okay, sir. Erwin. Hoy! Yes! Ay, isa rin. Baliktad po, baliktad. Baliktad ba? Ayun. Okay. Good, good. Yes. Okay, leg 2. Yun. Tapos na. Sino na lang po tira? Hindi ko alam eh kung sino mga naiwan pa eh. Next. Eh! Baliktad. Kabaliktad. Bakal, bakal. Bakal. Then after 10 kilometer run, stretching muna na. Sir. Nasa labas na naman yung entrance niya, no?